এবার সুন্দর করে পানি খাবার তারা বুঝো না और नहीं बात दुलक थी यार ये कहते यार बेची लोग एक दो बेची ये 70 पाएंगे तो 2 लाख 90 ले एक लाख थी हमारे बनाए पे व्यवसाय तो मजा नहीं कम हो जाता है কুরবানি আবার গুঁড়ো গুঁড়ো দাম বেশি তাহলে একবার তেল নিয়ে জরুরি একটু টাইট বড় বড় আবার